नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 28 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बड़ बिरुआ जाजपुर। आज पुणी थरे सही नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी पाटरंगा जाजपुर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी चांदमा जाजपुर रोड जाजपुर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरी मार्कणा बालेश्वर। आजिर नाटक मणिमा सुणिमा हेउ गरीब डाक। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी नईंदीपुर पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिक राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सुआंग खंडगिरी भुवनेश्वर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरी मार्कणा बालेश्वर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी संथपुर जरंदा ढेंकानाल। आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी पूबा शासन उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी आखुआपदा भद्रकरे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार शेष रजनी पात्रगढ़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी पेंठ बालिकुदा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाबर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी तिरुमल जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी मर्यादापुर जाजपुर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी डामरपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी श्रीजंग कांथीपड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी तियाड़ी साही तिहिड़ी भद्रकरे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी रंपेई खुंटुणी आठगड़ कटक रे।
ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ଚୋରି ହେଲା ପଞ୍ଚବଟିରେ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର ହାଇଦର। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ତଣ୍ଡରା ଶଙ୍ଖଚିଲା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାଧା ଦାମୋଦରପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖଜୁରିଆ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶିଖରପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ରୀ କିଲୋ ନିମାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗବରା ଚୌଦୁଆର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆପୁର ଶାସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜିରାଳ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାରାଚକ ମେଣ୍ଢାକିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଷୋଳପୁର ଗପ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗଥାଳି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଯମୁନାକୋଟ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାମୁଣ୍ଡା କାଶିଆଡ଼ି ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଙ୍କର ଜରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାନ୍ତରାପୁର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଡ଼ପୁର ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।